أحبائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما استعداد للاختبارات. حضرت لكم اليوم اختبار ثاني concernant le projet 2، يعني المشروع الثاني. دونك كاين اللي دخلوا راهم خلاص يعني بداو في البروجي 2. اذا درت لهم اليوم اختبار خاص بلا سيكونس 1. نبداو على بركة الله. Au musée, les enfants entrent dans le musée. Le guide donne à chacun d'eux une brochure. Il montre aux enfants des tableaux, des statues, des sculptures, ainsi que des vêtements anciens. Le soir, les enfants retournent chez eux très contents. Donc أنا درت لكم نص يعني صغير ومفهوم ومبسط على حساب جميع التلاميذ. Donc les enfants entrent dans le musée. الأطفال دخلوا للمتحف. Le guide donne à chacun d'eux une brochure. عطى لكل واحد، المرشد عطى لكل واحد منهم مطوية. المطويات هذوك موجودين في المتاحف. Il montre aux enfants، راه يوري للأطفال des tableaux، لوحات، مجسمات، منحوتات، ainsi que des vêtements anciens، حتى ملابس قديمة. Le soir، المساء، الأطفال رجعوا فرحانين. donc retourne chez eux إلى منازلهم très content، فرحانين. donc نروحوا لي كيسيون. كاين حاجة حاولوا باش ديروا يعني كي نقرا لكم الأسئلة جاوبوا على السؤال ومن بعد عادوا شوفوا الأجوبة. يعني ما تتسرعوش وتروحوا تشوفوا الأجوبة، ما تعودوش على السهل. حاولوا تحلوا تمرين عادة وروحوا شوفوا الجواب. donc لكم الأسئلة. alors compréhension de l'écrit. où vont les enfants؟ أين يذهب الأطفال؟ 2. que dans le guide aux enfants؟ هادو زوج أسئلة دائما من النص، نجيبوا الجواب نجيبوه من النص. dans le synonyme de l'adjectif heureux، أعطيني المرادف ماشي العكس، المرادف للصفة l'adjectif heureux. 4. souligne le complément et indique leur nature. le guide donne aux enfants des brochures. هنا راهو كاينين دي كومبليمون، رايحين تسطروا عليهم وتعطوني تقولوا لي واش من كومبليمون. داكوغ نزيدو نكملو. écrit هنا 5. écrit selon le sujet، على حساب لو sujet. les enfants هنا عطيتكم rentrent chez eux. l'enfant un seul، le singulier. qu'est-ce que je vais écrire ici? chez lui. nous, qu'est-ce que je vais écrire ici? chez nous. c'est un mais au singulier. d'habitude يقول لكم mais au pluriel. انا عكست لكم اليوم، عطيتكم انا le pluriel وقلت لكم ديروا لي في السنجوليer. dans le musée il y a des tableaux, des statues, des sculptures. alors dans le musée il y a un, une et une. كملوا. هنا la production écrite raconte la visite des enfants au musée dans quelques phrases. رايح انت تحكي لنا الزياره تاع الاطفال للمتحف. امبلوا لو بريزون دو لانيكاتيف. انا بالنسبه لي التلاميذ تاعي خلاص درت لهم لو باسي كومبوزي، دونك يقدروا ils peuvent raconter en employant le passé composé. مي نتوما نظن على حساب البرنامج مازال ما دخلتوش للبريزون للباسي كومبوزي. معليش نخدموا بلو بريزون دو ناراسيون، يعني نستعملوا لو بريزون بكل بساطه. emploie la troisième personne du pluriel. Lorsque je dis la troisième personne du pluriel, il y a il avec S. aide-toi de la boîte à outils. أنا يعطيتكم une boîte à outils riche، غنية، فيها les verbes visiter, aller, entrer, observer, trouver, être, donner. visiter يزور، aller يذهب، entrer يدخل، observer يشاهد، trouver يجد، être le verbe être avoir. درناه donner يعطي. ما راكمش يعني مجبرين على انكم تستعملوا كاع هاد الكلمات، لا خيروا. لو موزي المتحف، لي زونفون الاطفال، لي تابلو لوحات، دي ستاتيو المجسمات، دي فيتمون الملابس، دي زارم اسلحه، دي زيستونسيل اواني، لي سال هما كيما نقولوا الصالات الحجر. بو مانيفيك جميل، مانيفيك ثاني جميل، ancien قديم، heureux فرحان، content ثاني فرحان. دونك
رايحين دوك نعطيكم الاجوبه. دونك نعاودوا نرجعوا ونجاوبوا على سؤال بسؤال. اول سؤال خليه هنايا باش نشوفوا النص. Où vont les enfants؟ نشوف هنا les enfants entrent dans le musée. إذن la réponse c'est quoi؟ les enfants vont au musée. les enfants كي تكتبوا les enfants vont au musée. هذا بالنسبه للسؤال الاول. وهنا راه في النص que dans le guide aux enfants هنا ها هي le guide donne qu'est-ce qu'il donne à chacun d'eux une brochure. alors qu'est-ce qu'il donne aux enfants? il donne des brochures. donc il donne des brochures. بالنسبه للسؤال الثالث دون هنا قال لك دون ما قالكش غلاف. لو كان قال لك غلاف تجي من النص ولكن هنا دون جيب من عندك لو سينونيم دو لادجيكتيف heureux. سينونيم دو لادجيكتيف heureux نظن هذا شيء معروف من السنه الثالثه وحنا نديروه. دونك عندكم يا اما joyeux sinon content. donc les synonymes de l'adjectif heureux عندنا joyeux et content. نروحوا ل 4 souligne les compléments et indique leur nature. هنايا عندنا انا كي قلت les compléments ça veut dire كاين زوج. donc il y a deux. donc راح نشوفوا donc الاول aux enfants c'est un complément. mais quel complément? complément d'objet direct, indirect ou complément circonstanciel de lieu, de temps. donc c'est un complément d'objet. c'est un complément d'objet indirect parce que كاين au. il donne à qui? il donne à qui? on pose la question il donne à qui? il donne aux enfants. donc c'est un complément d'objet indirect. نروحوا للزواج مازال باقي لنا notre complément des brochures. des brochures aussi c'est un complément. mais c'est quelle la nature تاعها? c'est quoi? c'est un complément d'objet direct. هنا نقدر نكتب le guide donne des brochures aux enfants. je peux écrire ça. ونقدر نقول le guide donne aux enfants des brochures. نفس الشيء. donc des brochures c'est un complément. il donne quoi? il donne quoi? il donne des brochures aux enfants. donc on a deux compléments là. aux enfants à qui? complément d'objet indirect. quoi? des brochures complément d'objet direct. donc هنا لاحظوا بلي بعض المرات يكونوا deux compléments مع بعض. écrit selon le sujet. هنا على حسب le sujet. هنا c'est de la conjugaison. les enfants rentrent ENT chez eux. maintenant l'enfant qu'est-ce que je mets? je mets rentre et je mets rentre je mets chez lui parce que j'ai il je peux le remplacer par le pronom personnel il. من بعد عندي nous qu'est-ce que je vais mettre comme terminaison? donc nous rentrons ONS. donc parce que nous avons nous tout simplement le pronom personnel nous. نكملوا mais au singulier. dans le musée il y a des tableaux, des statues, des sculptures. alors dans le musée il y a qu'est-ce qu'il y a dans le musée? كيفاش نرد في singulier? tout simplement نقلع. qu'est-ce que j'enlève? je supprime الاكس. هذا الاكس نقلعه. ومن بعد une شتولي statue je supprime الاس. هذا الاس ما يبقاش باسكو هنا سي لو singulier المفرد ردينا في المفرد. و sculpture donc ثاني sculpture نقلع الاس. donc هذا بالنسبه la compréhension de l'écrit. بالنسبه لا برودكسيون écrite كيفاش تخدموها؟ سهله ماهيش صعيبه. تبعوا معايا. دونك هنايا alors les enfants entrent dans le musée. انا عطيتك entre عطيتك نتوما ديروا des phrases simples. les enfants entrent dans le musée. qu'est-ce qu'ils font? ils visitent toutes les salles. ils visitent toutes les salles. يروحوا يزوروا كاع الحجرات. نزيدو كملوا.
ils observent les beaux tableaux des statues, des armes. Donc هنا يشاهدوا. Ils observent des beaux tableaux des statues, des armes. نكملوا. عفوا. Alors نكملوا. Ils trouvent aussi des vêtements anciens. Ils trouvent. شوفوا غير من la boîte à outils dite. Les enfants entrent dans le musée. Ils visitent toutes les salles. Ils observent les beaux tableaux, des statues, des arbres. Ils trouvent aussi des vêtements anciens. Ils sont très contents. إلا وصلتوا ديروا هاد لا برودكسيون إكريت راكم ما شاء الله عليكم، وتأكدوا باللي يوم الامتحان تدوا عليها 4/4. لأن علاه؟ لأنكم هنا شكلتوا جمل des phrases simples. Les enfants entrent ou dans le musée. Ça y est. Ils visitent toutes les salles. C'est une phrase correcte. Ils observent les beaux tableaux, des statues, des arbres. Point. Ils trouvent aussi les vêtements anciens. Ils sont très contents. هنا ما تنساوش la ponctuation. يعني البوان الفيرغول هذه تاني تلعب دور، وما تنسوش les majuscules après في الديبut de la phrase. Donc هذه هي c'est raconter la visite. باسكو احنا المشروع الثاني ولا سيكونس 1 قالوا لنا ديروا لو بروغرام اي راكونتي لا فيزيت. دونك كيفاش نتوما تحكوا هاد لا فيزيت بكل بساطه بهذه الطريقه. نقول لكم ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله، وثابروا ابنائي، ما بقى لكمش كثير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.